Tá, beleza. Explicações foram explicadas, né? Então, vamos dar sequência aqui. E gastar essas alminhas, né? Primeiro vamos dar uma passada aqui, vai ter que tem de novo aqui. At the house of I hear there is a new guest at the hotel. Carinha lá pra And você, that viu, you tio? had a little something to do with that. I just find saving people is its own reward. If we who live through times like this don't live the best lives we can, in a way. Grande The papo. Grand Covenant. You're not asking much, are you? Very well. Geppetto himself created it, and God help me, I made it work. It's in every puppet, a sort of conscience. And in theory, it should have prevented anything like the puppet frenzy ever happening. It's because we don't truly understand ergo, at least that's my view. Sometimes ergo-driven puppets gain what we call awakened egos. Individuality, more or less. Which is a dangerous thing if someone's not ready to handle it. Though that is rare. Or used to be. Hence, the Grand Covenant. Humanity's safety net. But it did not work. The puppet frenzy happened anyway. And I still don't know how. So, the King of Puppets, how did he get around the Covenant, I wonder? He used the ergo wavelengths, but what did he do to their consciences? However, it's a different story when a single puppet cracks the safety device of so many. Does the Grand Covenant break when their ego awakes? Or did someone cause the frenzy after lifting the Grand Covenant? If it's the former, the King of Puppets is the culprit. If it's the latter, the King of Puppets is a means to an end. I am but a simple, brilliant genius and a man about town. I do not pretend to be otherwise. That is why I'm asking you to solve this. Everything depends on what you do now and your choices. I always welcome friends. Tá, então tem uma parada doida aí que eu não entendi muito bem não, mas é isso aí. Will you for one give it he'll O que eu peguei? Luvo de dedo. I know my way around a weapon. Want me to Obteve seguidos benefícios. Opa! Esse cara com técnica ainda? Qual que é dessa lança aqui? Fica pesado pra porra, hein? Esse que eu posso carregar. Qual que eu carrego mais peso? Sei. Caralho. Olha, eu dou um dash, ó. Caralho, essa lançando aqui braba, velho. Fala lá dela. Ai. Tá. Agora só resta saber onde que eu consegui ela, né, mano? Beleza. Ó. Isso aqui nem precisa de 3, né, mano? Tá.
Embaçado, embaçado. E tela com B técnica ainda, velho. Beleza, vamos brincar com ele por enquanto. Isso aqui eu fico pesado, mano. Precisa aumentar a carga. Tá, eu peguei mais o quê? Peguei traje, não foi? Foi esse capacetinho. Esse aqui. Tudo bom aqui? Ah, velho, é que... Até que é embaçadinho isso aqui. O chapéu não combina, né? Oi, eu fico sem chapéu. Eles não dá nada de interessante, né? Até correr depois de noite. Batalha dela incluída, leal, até mesmo. Beleza. I'm afraid you saw my bad side at the Grand Exhibition. I was able to escape, thanks to you. I didn't mean to be ungrateful. I'm a soldier from outside Krot. They sent us in pairs I don't think the puppets are the only things at play here. Can I stay with you until I get in touch with my partner? I get the puppets, but what are the monsters doing here? What is happening to Krot? I get the puppets. What is happening? Tá, deixa eu ver se eu falar com mais alguém aqui. Só que esse cara que tem um baú, velho. Eu acho que esse cara. Quem que acha esse cara, velho? Olha, cadê o lobo daqui? O cara foi embora, velho. People have no idea so many thanks for keep. I'm an old friend. Tá, não tem nada pra gente. Embaixo também não tem nada. Close your eyes. Come to me. Tá bom. Feel alright. Just dance with me all through the night. Tá, vamos lá, vamos lá. Turn it Encaixa esse cara, velho. close to you. I feel good. 'Cause I just know feeling of you. Give it to me, baby. Tem o GP, né? Feel alright. You don't remember much beyond Rosa Isabel Street, do you? Just want Ask me about areas you want to know about. you and me feel alright. Vou ter muita coisa pra perguntar, I hein? knew the alchemists were up to something. Something more sinister than just a cure. I should have never trusted an alchemist, I always say. But this is tragic news, especially for Antonia. The barren swamp was originally vacant, useless land. It became a massive dumping ground when the factory started. Polluted groundwater spawned strange creatures. And rumors whisper of rare treasure in a monster's Krot Central Station. There used to be a workshop near the station.
However, the puppets destroyed. Many of the puppets have moved on, but now strange monsters lurk nearby. Pô, GP, você People fa... call them the alchemists. Their headquarters must be. I remember tales of an underground dock in Krat. Where the Fala, não responde nada. Não tem quarto também não. Pô, eu tinha que achar esse cara, velho. Pô, mas essa música também já tá boa, né, mano? Tá bom já. Pô, mano, antes desse cara, velho. Cara, esse baú, velho. So you met Simon. I've been dreading this I should have told you about Simon earlier. But it's the sort of thing you have to see to believe. He is the most dangerous man in Krat. He spreads mayhem, and Simon wants to evolve a new world in Krat. A horrible future. Even worse than the carcass monsters we already face. That's why I woke you up. If you can't save Krat from Simon, find the Isle of Alchemists. I will help as much as I can. Pô, mas eu tô aqui, mano, pra resolver a bagunça e vocês não falam nada, velho. Petrification disease, puppet frenzy, and carcass monsters don't happen by chance. Ergo is the essence of life, made from the petrification disease. It contains the memories. That's why puppets sometimes awaken their old selves, or describe someone else's memories. Simon coveted Ergo's power, and he noticed that the process of curing the petrification disease could also create enhanced. Krat became a city of monsters and petrification disease. The king of puppets tried to. Now, our only hope is you. Tá, então aquele cara lá é I o... always wondered why I'm a listener. Why this power came to me in this time and place. But now I understand. Or maybe it wanted someone to remember it. Perhaps a god or an angel. But the alchemists have tainted everything. The gold coin tree is a pathetic creature they created from the... Like many of their creations, it's tragic, but useful. You can control... If they get the chance, the alchemists might force me to make such a tree for them. Don't let the sacrifice of the alchemists' victims be in vain. With the fruit, they lend their strength to you. Collect gold coin fruits, and let the Saintess statue inspire you to victory. You on whatever choice you make. Pô, vai ter que upar mais fortitude, velho. Não, capacidade, né? Upar 2, vai. Aí, tá bom. Tá, eu não achei esse cara, velho. Tem esse baú pra pegar também. Pô, mano, é uma correria, velho. Entrada da rua. Ah, tem que voltar aqui. Deixa eu voltar aqui pra ver aqui. Não, mas esse cara tá aqui, né? Tá aqui, mano. Esse cara é essa caixinha. Eu não sei, tá foda, mano.
Tá, o que eu preciso fazer? Ah, eu abro o portão. Não, o portão tá aberto. Ah, eu peguei a chave pra abrir aqui no caso, foi? Não, mas é... E pra entrar no hotel. Complicado, complicado, complicado. Bora, 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 bora. Tá, mas tem uma garrafa pra gente achar aqui. Vou entregar, sei lá. Ah, mano, achei garrafa de vinho, né, mano? Tem que entregar pra mulher, não é? É, se não me engano, tem uma garrafa de vinho pra entregar pra alguém aqui. E ela tá lá em cima, né? Ele tá morrendo e quer tomar uma dosinha antes de morrer. Ela tá lá em cima. Toma. Cada! E ela quer tomar um goró antes de morrer. Lovely wee. Even in the bottle it has a distinctive shade of red. Thank you, young one. Every step is a struggle when you have the petrification disease. But this glimmer of happier days is Opa, moeda comemorativa de vinho. Tá. Era isso? Tá, e aí? Tá, é aqui, mas e aí? Superior. Cadê o item? Espaço consumível e item de arremesso. Ergo raro. Tá, se lasca então. Vamos seguir em frente, mano, que eu já que não acho esses... Ah, eu posso falar com um cara lá. Voltar mais uma vez pro hotel. Caralho, meu irmão, puta que pariu. Tá, agora a gente fala com o mordomo, né? At the house of Vanini, even priceless thing. Strike a light.
You found a commemorative coin dating from the Foundation is a sort of fan club. Well, once Master Venini established himself as the Prince of High Society, this is one of the originals, however. You have restored Master Venini's lost collection. You've earned... Aqui eu quero. Pedra da Lua Miguando. At the House of Venini. Tá. Cara, cadê os itens que fica... Foda-se, mano. Beleza, dá mais uma volta aqui e ver se eu acho esse... Bom, tem um baú. Ah, não, é só um negócio. Boa, velho. Ah, o vagabundo tá aqui fora, ó. Welcome, good sir. Pariu, velho. At last, we speak frankly instead of with professional reserve. I have something to confess. Something involving your unique perspective. I am a puppet whose ego has awoken. Polendina. I don't know exactly why, and we need not dwell on the details. Instead, I wish to dwell on the welfare of Lady Antonia. I adore Lady Antonia. It is a presumptuous feeling for a puppet to have, to be sure. I have no intention of putting myself forward, of course. However, I cannot watch her die. It's too Esse aqui é o que painful. tava no balcão, né? Thus, I need your unique perspective. You exist somewhere between human and puppet. Can a puppet and a human fall in love? Have you ever met a puppet who loves a human? Boa, velho. Aconteceu aquela bagacinha lá, né, mano? It exists indeed. Pô, aí agora a mulher... Por que eu fiz isso, velho? Porque foi um cara pra Titero, né? Não o Titero pela mulher. Talvez a mulher não quer e ele vai matar a mulher. Vai... Quer ver? Meu amigo. É muito... O tempo é pouco, velho. If I may be frank, this is better than I dared hope. Even if you are telling me a sweet lie, I shall savor it. Thank you. It was wise to confide in you. Thank you for granting me that wisdom. No matter what fate brings us, I will be at Lady Antonia's side. Serving her is my duty. The very reason I was created. É. Welcome to Hotel Krat. How may I be of service? Ah, eu entrego a caixa pra ele, no caso. This is a supply box, officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it to the hotel shop. Many thanks, good Pô, sir. aí vai ter que, se vai abrir, vai ter na loja e eu vou ter que pagar pra comprar. No matter what fate brings us, I will be serving her. Welcome to É, aparentemente ele vai ficar de boa, né, mano? O que tem aqui pra nós? Temos quartzo, né, pra caralho. Uma maçã.
Ah, esse aqui é um colecionável. Bom, então é isso. Resolvemos aqui essa pendência. No matter what they serve O you, que tem mais aqui pra nós vender e conversar? Beleza, valeu, falou. Vamos seguir logo que já ficamos demais aqui. Pô, mas tem 6.500 pra gastar, né, mano? É, não tem mais nada. Deixa eu ver pra me upar aqui. Preciso de 7. Não, 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 não. Ah, olha aqui, mano, na verdade, ó. Eu que tô trolando então. Tá, eu uso um. E usar um desse aqui. Whatever choice. Capacidade, motricidade, técnica. Vou colocar 30 técnica agora pra gente ficar de boa. Beleza. Até agora as armas mais embaçadas estão ficando no negócio, né? Beleza, aqui vamos seguir em frente e já chega, né? Vamos seguir que é muita enrolação. Conversação é conversação pra caralho. Tá, descobrimos que o tal do Simon lá é o que tá fudendo o rolê. A gente entrou por lá, nós segue por ele, né? Isle of Alchemists. According to the guide, Vanini visited that place. That's something, I guess. Pra frente tem o quê? Tem nada. Aqui tem a trupe aqui, né? Ciao, Bello. It seems you and I share a strong connection. Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind. We're going to need to consult with our old friend. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig. I hope. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight, his windows to the world, to a terrible, slow-working illness. That is why I seek the gold coin fruit. It's said to work miracles, and do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure, and never what they promised. We can't rely on those crucible-kissing wizards. Please, don't make me beg. He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Brotherhood's den and walked out in one piece, it'll be as easy as eating your weight in bumbaloni. Please. The gold coin fruit is the only thing that helps. Are you there? Can you hear me? Please. The gold coin fruit is the only thing that helps. Can you spare any? As a personal favor? We knew you were a true Tá, friend. mas quantos que é? And generous. That's right. I liked you from the start, you know. Just had a feeling. If you felt otherwise, that wasn't me. Ignore this one. When he gets excited or just feels happy, he gets chatty. But he really is grateful. We both are. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemist to take care of, so we will be staying behind. You'll need to go on with that. I won't ever forget your kindness. Here, a small... Now go.
Peguei um CD. I never forget a friendly face. Now go. I never forget. Honestly, I didn't really expect you to bring us a damn thing, and yet, thank you, truly. I'm not saying, honestly, I didn't really expect you to bring us a damn thing. Vamos sair fora. Bom, espero que não fez. You need me? I was surprised when the bell rang. The Isle of Alchemists, you say? And monsters. It is their secret island. A place hidden from the world. But even if we could find it... What about... I don't know if it even works anymore. There could still be a way. A dangerous but marvelous mode of transportation. But it won't work without a golden ergo. My research, well, Pulcinella did a lot of the heavy lifting, has led me to believe you can find one deep within the barren swamp. It's also led me to believe it is guarded by actual monsters. So, I can't make this Pô, a decision gente vai ter for que ir you. lá só pra abrir essa portinha? No, I'm not going to tell you the details yet. Not until we have that golden ergo. It's just not worth getting our hopes up, companion. Ou esse aqui vai pro bom e vai lá pro pântano? Então vamos pro pântano, né? Vamos pro pântano. O ergo dourado está lá. Isso aí, vamos que vamos. Estação do bonde. Pântano, sei lá de quê? Fragmentinho, fragmentinho. Guia de pontos, referência, de correct. E aqui nós temos a bonfire. This place is... Okay, there's no easy way to say this, but Aqui nós já chegamos it's a por cima. public graveyard. Humans call it an illegal dumping site. The city tried to stop it, but eventually had much bigger concerns. If the Grand Exhibition's horrific solution spread this far too, it's just too terrible to think about. Oh, why am I thinking about it? Olhar tudo aqui, né? Porque senão... Essa lança aqui é embaçada, hein? Pô, vai ter um... Puta que pariu. E ela tem um alcance longe, né, mano? Pior que as duas é bom, a foice também do rei lá também é boa. Ah, então é assim que você... Nunca ouvi, tinha um negocinho pegando ali.
Ela tem todo um combo, né, mano? Vamos ter que ficar esperto com ela. Ela tá nível 1, né? Não tem muito dano. Conversor de isolamento superior Belfort. Olha só, rapaz. Também eles é ruim de mira. Menos mal. Corrupção, corrupção. Tem um negócio ali, mano. Que isso? Mano, sai d'água, sai d'água, sai d'água. Fudeu, mano. Que isso? Caralho, irmão. Tem uma porra de um palhaço aqui, velho. Pô, velho, esse palhaço aqui não dá pra lutar com ele aqui, velho. Eu queria chamar a atenção aqui esse cara. Fudeu, velho. Ele atravessa a árvore. É claro que ele atravessa a árvore. Ele é um palhaço imbecil. Caralho, velho. Foda-se, chegamos no pântano aqui. É isso e vamos lá. Vamos aí, vamos, porra. Caralho, velho. Puta que pariu. Enrolação.